سلام بكل كرنعة على ما تركبوا تخطاتلت مدبنا زينات زعلت حيزنا لكم قريبنا لنا فلما أرئست زينا كنسمعكم فساس تفاسس ميسترات تتعقبلو حد سوق من قدميت صمدون حدش أنفت هو حتن سمرت زنورة تسفا كم زهفة فقليسو قجل سمرت أبي أحمد أب تقراي كله حاسبو زنبرا كوينات مترافو سعبو ناب سلطان حقيرم أبلع لتقراي كلها يزو حسبو سبوحات مخاختن سعبتو موطاتون نايقوه مقلت أوزيوم መንግስት ፌደራል ካብ ህልኽን ቀምሻ ዳይ ዕንቅፍን ምባል ንኽወፅእ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ጸዊዕሎም አብይ አሕመድ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝበፅሕ ተቃውሞን ምስ ቱርክ ዝገበረው ምስጢራዊ ርክብን ኣዘራረቡ ኮይኑሎ ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም مسرح صمدون حدش أنفت هو حتوي كاريفورمن كان دحمام رأسي ناي بلصقنا كامب مخانو علم زفلطو زعبا كوينلو ابزك لتسلسته معلتي كون دخون طواويقنا انتي يقبرون يحسبون مهلاوم نزاربو ميلون بمحساب ابا كلتي ان زعباتات ماي زي حلفهم حدش ناي فطر حسوتات بممهز عقرقرنا بلو مقنايوم تعزمنا لنا ነገር ግን ብዘይ ምግናን ኣብ ጉዳይ ጽምዶ ሪፎርም ህወሓትን ዘለው ምዕባለታት ካብ ትጽቢትን ላዕሊ ኣብ ዝለዓለ ብረኸን ተስፋን ከም ዘለው ብዙሓት ተስፋ ዝህቡ ስጉምታት ኣለው መስርሕ ጽምዶ ናብ ትካላዊ መስርሕ ስምምዕ ዓብዩ ከሳብ ወታደራውን ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያዊ ምትሕግጋዝ ዘኽእል መስርሕ እንዳተዘርግሐሉ ዝርከበን ዝባውን ዓለም ለኻውን ትኹረት ረኺቦ ሃገራት መስረብሐ እንዳመዘና ክድግፍኦ ዝጀመራሉ ኩነታት ከም ዘሎን ናይዚ ጭቡጥ ምስክርነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብኣብይ ኣሕመድ ንዝተላእኸ ናይ ኬንያ ድሕነት ዝሃቦ ምላሽ መስማዕ ኹልዩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኽፈት ኩናት ንህልውናና ሓደጋ ስለ ዝኾነ ሰቒልና ኣይንርእን እትብል ብሓፂሩ ريفورم هو حتى بزعبا انتهي تمايطوم زبصحم مدمدمتا زقمطو انفتاتن زملكت بنايت ودب مسرح لاو زغبر كوان تخونه كم ودبن تكلاونت مستراونت تلابيسو ديمقراسياو بزخونه منقدن وساناتات نحلف حدنتن امرارحو نون لعل زخونه غزي ابز تامامن برك كم زلو نمرغغاص تخايللوم صلاتي كمت بزبنا جيتاچو فسس تفاسس مسترات كرخبلو زيكالو أكله خمسي بلا أكله مس أكله وجين وزت زبلو نيجنجي عجرجرات مخانم أبحث إرجزة بالنريم حقتها حمد دبزاته وحسوتات كوينه ملهم سمرت زنبرة تصفى كم زحفة فقليت الله وجل سمرت أبي أحمد أب تجراي كله حسيب زنبرة كوينات مترافو سعيبو ناب سلطان حقيرم أبلع تجراي كلها يوزح حسبو صباحات مخاختن سعبتهم من نايقوه مجلس أوطيم جنرال أركان أتوقيتاتشون سبح مخاخت لأخات 4 كيلو سعبتهم وطاطو أب هوتيلات سحدرو وطاطو أديس أبا لومي نايعغل صبت مجلس أوطيم منقس فيدرال قال زاتولنا سلطان تግራይ ከረከበና ንምንታይ ዓጽፎ እዩት መግለጺ ነቶም ዘባረርና ሓኒቆ ከረከበና እዩ ኢልና ሓሲብና ነርና ይብሎ ስምረት ዘይሰመረሉ ውድብ ብፖለቲካን ብወታደራውን ናወራሕ ጫውጫው ኢሉ ፋሽኑ ከም ዝሐለፈ ናይሎን ቀመሽ ኮይነሎም መንግስት ፌደራል ካብ ህልኽን ቀምሻ ዳይ ዓንቂፉንን ምባል ንኽወፅእ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ጸዊዕሎ እዚ ዝተገልጸ ኣብ ህልው ኩነታት ምዕራብ ትግራይ ኣድሂቡ ዘይትግበር ውዕል ፕሪቶሪያ ኣካል ዝቐጸለ ሕጋውን ስርዓታውን ጽንታይ እዩ ብዝብል ርእሲ እዋናዊ መግለጺ ሂቡሎ እቲ ማሕበር ንመንግስቲ ፌደራል ሓላፍነት ብዝጎደሎ ህልኽ ብዝዓሰሎን መንፈስ ጉዳይ ትግራይን ተመዛበልትን ኣሰሓቢ ፖለቲካዊ ዛዕባ ኮይኑ ኣብ ምግባር ተጸሚዱ ይርከብ ክብል ወቂሰሎ ወሲኹ ድማ መንግስቲ ፌደራል ጉዳይ ዜጋታቱ ከም ዘገድሱ ኣካል ናብ ታሕቲ ወሪዶ ኣብ ትግራይን ጎረቤት ሃገር ሱዳንን ኣብ ከቢድ ስቃይን መከራን ዘሎ ህዝቢ ኣዘራሪቡ ከመይ ናብ መረበቱ ክምለስ ከም ዝደሊ ሓንቲ መዓልቲ እውን እንተኾነ ከም ህዝቢ ክብሪ ሂቡ ኣመያይጡ ዘይፈልጥ ኮይኑ እናሃለወ ዝተፈላለዩ ምክንያታት እናፈጠረ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ድሌት ከም ዘይብሉ ጥራሕ ዘይኮነ ቁፅር ሓደ ዓንቃፍ እውን ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ኢሉ ኣሎ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛባላይን ስደተኛ ጥራሕ ዘይኮነ መላእ ህዝቢ ትግራይ ናብ ንቡር ህይወቱ ኣይተመልሰኒ ኢልና ኢና ንኣምን ዝበለ ኮይኑ ብተወሳኺ ድማ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ምስ ላዕለዎት መሪሕነት ፌደራል ትግራይ ኣብ ዝግበርናዮ ተኸታታሊ ርክባት ኩሎም ኣካላት ማለት እውን ህወሓት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣፈራርምትን ተዓዘብትን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ማሕበረሰብ ዓለም ፖለቲካውያን ሲቪላውያን ውድባት ትግራይ በብደረጅኡ ነናይ ባዕሎም ድኽመት እኳ እንተሃለዎም መላእ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ተመዛበላይ ናብ ንቡር ህይወቱ ከይምለስ ልዕሊ ኩሉ ዓንቃፍን ሓላኽን ተራይ ፃወት ዘሎ መንግስቲ ፌደራል እዩ ክብል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ኣፍሊጦሎም أبي أحمد أبدو أفريقيا زبط تقاومهم راح تحيلات هجرات عالم أبدو أفريقيا تأكيبنا له إثيوبيا أبتو على زجبر اللزنور بدرجة تعدرج تقاومه كسمعوا إلى ملو إثيوبيا نام ناسريك إكسبو ما أخلنا جي عسرة أبال هجرات
ዘተዩ ነይሮም ኣብቲ ሰልፊ ብዙሕ ዕግርግር ዘስዓብን ብዙሓት ተሰለፍቲ ናብ እስር ዘምርሕን ፖላዊስ እውን ጉድኣት ዘብፅሕን ተቃውሞ ምንባሩ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ቀንዲ ዕላማ እቲ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ብስርዓት ኣብዪ ኣሕመድ ጀኖሳይድ እናተፈፀመ እዩ ዝብል እዩ እቶም ትግራይ ክትቃወም ከላ ብኹርምቶም ዝስሕቁ ዝነበሩ ቅድሚ ዓመታት 1000 ዓመት ንበረልና ዝብሉ ሰብ ልሙፅ ባንዴራ ጥራሕ እንተይኮነ ልሙፃት ሓንጎል ሎም ዓመታት ተቆፂሮም ኣለዉ ኣብ ጎደናታት ጆሃንስበርግ እናተሰራሰሩ ውዒሎም እዚ ላግፂ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ልክዕ ከም ዘይነበረ ዝተሰቆሮም ይመስል እዛ ልሙፅ ባንዴራ ሒዞም ድሕሪ ዘቕንዕዋ ሃገር እኳ እንተዘየላ ኢድ ሸናሒት ፀናሒት ከም ዝበሃል ተጋሩ ዲያስፖራ ህዝቢ ትግራይ ይጭፍጨፈሉ ኢሎም ሰልፊ እንትወፁ ይሕጭጩ ነይሮም ግዜ ግን ዝረአዩ ንኽፍት ንዋዕድል ሂብዎም ኣሎም በመወዳእታ ዜናና ካብ ጆሃንስበርግ እንተይወፀና ሚስጥራዊ ዘተ ኣብዪ ኣሕመድን ፕረዚዳንት ቱርኪ ረሲብ ጣሂብ ኤርዶጋንን ቅልውላው ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተሓላለኸ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልጹ ኣሎ እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ መራኸቡን ሰራዊቱን ቴክኖሎጂን ዘቀራርብ ዘሎ ፕረዚዳንት ቱርኪ ረሲብ ጣሂብ ኤርዶጋን ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ዘካይዶ ሚስጥራዊ ካብ ጋዜጠኛታት ወፃኢ ዘተ ብጥርጣረ ዓይኒ ዝረእይዎ ይበራኸቱ ኣለዉ ሽሕዶ ፖለቲካ ኢሎም ዝተንትንዎ ኣይተሰኣኑን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልያን መራሒት ኣጀንዳ ኮይና መፅያ ዘላ ቱርኪ ሓደ ድማ ናይ ድሮን ዲፕሎማሲ ክብሉ ይፅውዕዎ ኣለዉ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት ኣብዚ ከንቢትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኽ ትግራይ Thank you.